Nakon vrlo uspješne sezone uzgoja paprika i ostalog voća i povrća, odlučili smo se isprobati ovaj jednostavan recept. Nadam se da ćete ostati s nama u nastavku i pogledati kako na jednostavan način iskoristiti paradajzuše paprike. U samom početku berbe ove paprike su bile jako krupne, a sada kako se bliži jesen i bile su izazovne temperature, one su nešto sitnije i savršene su za ovaj recept koji ćemo danas da podijelimo s vama. Ove sitne paradajzuše paprike su savršene za pripremu zimnice, za kiseljenje paprika, za punjenje tih paprika. Jednostavno lake su za rad i za stavljanje u tegle, tako da ćemo njih da iskoristimo i u ovom receptu. Nedavno smo objavili još jedan recept kako smo kiselili ove paprike, pa ukoliko vas zanima, potražite ga na našem kanalu. A ukoliko želite podržati naš rad, zapratite kanal, a pored tipke subscribe imate i jedno malo zvonce na koje kada kliknete dobivati ćete redovne obavijesti o svakom našem novom videu. Jesen se bliži, a na našim paprikama je još izobilje plodova, a kao što vidite još uvijek ima i cvjetova, tako da se nadamo da će se ova berba i produžiti. Ukoliko do sada već niste vidjeli, na našem kanalu možete pronaći sve o tehnologiji uzgoja paprike, od sijanja, sadnje, navodnjavanja te oblikovanja krošnje kako bi imali kvalitetne i krupne plodove. Na ovakvim paprikama možete uzgojiti žute, narančaste i crvene paprike, a to sve zavisi od vremena dozrijevanja. One su zrele i kada su žute, ali što duže ih ostavite na grani, tada će one mijenjati boju. Prvo će biti blago narančaste, a na kraju kada budu baš onako dozrele, biti će crvene boje. Kod konzumacije i pravljenja zimnice to stvarno nije važno. Bitno je samo da je paprika dostigla veličinu koja je primjerena za tu sortu. A što se tiče boje, to ne mijenja ni kvalitetu ni okus paprike. To vam samo malo daje onako poseban štih, to jest neku dekorativnu svrhu kada pripremate zimnicu ili pravite neku salatu. Uvijek je sve nekako ljepše za vidjeti kada imate više različitih boja na tanjiru ili u posudi sa salatom. Ovu salatu sam ja odnedavno otkrila i stvarno me je oduševila, tako da sam odlučila da vam pokažem kako ja pripremam paprike punjene sa svježim sirom. Kao i kod svakog recepta, prvo što trebamo napraviti naravno jeste temeljito oprati plodove. Tegle u koje ćemo spremati našu zimnicu potrebno je temeljito oprati sa toplom vodom. Nakon toga tegla je potrebno sterilizirati na 160 stepeni u pećnici nekih 10 minuta. Prvo ćemo pripremiti punjenje za naše paprike, a s obzirom da mi jako volimo bijeli luk, ja ću u ovaj sir da dodam i nešto bijelog luka. Vi možete to da dodate po vašem ukusu ili možete taj dio u potpunosti izbaciti jer on nije presudan u ovom receptu. Mi volimo luk i on daje poseban okus zimnici. Sljedeće što nam je potrebno jeste domaći svježi kravlji sir ukoliko ste u mogućnosti da ga nabavite, a ukoliko niste, tada možete da koristite i onaj neki iz trgovine koji je najsličniji domaćem siru. Nakon toga u ovaj sir dodajemo prethodno narezani bijeli luk i lijepo izmiješamo. Ukoliko želite, možete sa ovom smjesom da punite vaše paprike, a pošto mi volimo malo kremastog, onda dodamo nešto kiselog vrhnja. To dodajete po ukusu, jer količina u ovom nije bitna sad da ćete uraditi neku promjenu vezano za recept. Jedino što je dobro da koristite gušću vrhnju, da bude malo masnija, oko 3,2% mliječne masti. A sada je vrijeme da očistimo naše male paprike.
Jednostavno nožem iskružite ovaj dio gdje se nalazi peteljka. Kada to izvadite, onda očistite i unutrašnjost od ove kožice i od ovih sjemenki. Na ovaj način provjerite i da li je paprika u potpunosti zdrava, da unutra nije trula ili da možda nema crv. Nekada se paprike izvana čine sasvim zdrave, a unutra baš ne bude tako. Prilikom čišćenja, naravno, sve one loše paprike odvojite i njih nemojte koristiti jer će vam se tako zimnica lako pokvariti. Nakon što smo sve paprike očistili, vrijeme je za punjenje. Ranije nisam posolila ovu smjesu kako ne bi pustila bespotrebnu vodu. Sada sam dodala jednu malu kaškicu soli i naša smjesa će biti spremna za punjenje. Vrlo je bitno da ovu smjesu posolite kako bi vam salata bila ukusna. Sve dobro promješajte i krenite sa punjenjem. Sam proces punjenja je vrlo jednostavan. Sa jednom malom kaškicom stavljajte željenu količinu sira u vaše paprike i redajte ih u tegle. Ovo sve tako divno miriše, kombinacija sira i luka i paprika. Vjerujem da će vas recept oduševiti ako ga isprobate. A ovaj dio gdje ja sa rukom pokrivam papriku i ne vidite šta radim, zanemarite, jednostavno na svoj način napunite paprike. Ja se nekad udubim u izradu zimnice, ni ne primijetim na kameri kako to izgleda i da sam u stvari onaj ključni trenutak pokrila sa rukom ili slično. Uglavnom paprike možete u tegle redati kako god želite, to stvarno nije bitno, ali eto radi nekog efekta možete ovaj dio sa sirom gdje je punjeno krenuti na vanjsku stranu kako bi to ljepše izgledalo. Tegle punite do vrha, ali ostavite mjesta kada naspete vodu da svi plodovi budu prekriveni sa vodom kako se zimnica ne bi pokvarila. Ono sljedeće što dodajemo jeste biber u zrnu i stavljate ga po ukusu. Ovaj dio naravno opet možete preskočiti ukoliko ne volite da vam bude malo ljuto ili dodajte samo po koje zrno. A sada naravno ide još malo bijelog luka. Onako očišćen luk u komadima stavljajte po želji u ove tegle. Možete dodati 1, 2, 3 ili više komada luka. Mi naravno volimo više, tako da ćemo staviti malo veću količinu. A sada je vrijeme da dodajemo ostale sastojke. Inače, kada se koriste tegle veličine od 1 litre, kao što su ove ovdje malo okruglaste, dodaje se 1 kašika soli u svaku teglu. A u ovu malo veću dodat ću 2,5 kašike soli jer je ovo tegla od 2,5 litre. Znači na svaku litru dodaje se 1 kašika soli. Isti je slučaj kada se dodaje i šećer. Na teglu od 1 litre dodajemo 1 kašiku šećera. Na ovu veću ja sam dodala 2,5. I sada ono najvažnije, dodajemo sirće. Ovaj put se radi o sirćetnoj kiselini ili esenciji od 80% alkohola. Ovo se kod nas najčešće koristi za zimnicu i u teglu od 1 litre dodajemo ovu jednu malu kaškicu za čaj. Ukoliko nemate ovakvo sirće, možete koristiti i ono obično 9%, u tom slučaju dodajete 3 ove male kaškice. Meni se inače ovo sirće pokazalo najkvalitetnije prilikom pripreme bilo koje zimnice, tako da ne mijenjam. A nakon što smo dodali sve te druge sastojke, vrijeme je da dodamo i hladnu vodu sa kojom ćemo prekriti sve ove plodove, to jest nasuti vodu skoro do vrha, do poklopaca. Vrlo je bitno da svi plodovi budu pod vodom i da što više vode bude u tegli kako ne bi došlo do oksidacije, to jest do kvarenja kada plodovi dođu u dodir sa kisikom. A nakon što smo nasuli svu vodu, vrijeme je da dobro zategnemo poklopce na teglama. I
finalni proizvod bi trebao ovako da izgleda, znači stavili smo naše punjene paprike, dodali sve začine i sada ovo stavljamo u jedan veliki lonac na kuhanje. Ja obožavam zimnicu pripremati vani jer mi je lakše zbog prostora i nije previše vruće, tako da sam i ovo radila vani, a sunce me nije baš poslužilo pa je malo i mračno. Nije bitan ni kadar, ni kako to sve izgleda, bitan je okus i vjerujem da će vas oduševiti, samo ako ga isprobate. U jedan lonac u koji možemo nasuti dovoljno vode stavljamo krpu i onda stavljamo tegle, a krpa je tu kako ne bi lupale i ne bi došlo do oštećenja. Nakon toga dodajemo vodu i bitno je da sve tegle budu pod vodom, to jest da voda dolazi do ravnine gdje se nalazi poklopac. S obzirom da imamo i ove nešto manje tegle, oni će u potpunosti biti pod vodom, a bitno je da ovoj najvećoj voda dođe do poklopca. I naravno i ova voda koju sada stavljamo mora biti hladna kako bi ispočetka se zagrijavala i na kraju prokuhala. Nakon što voda prokuha, bitno je da se kuha svega 3 minute i ugasi. Salatu možete ostaviti u tom loncu da se postepeno hladi u toj vodi ili ju izvaditi i pokriti nekim stolnjakom ili dekom kako bi se postupno hladila i onda ju naravno spremate u neku špajzu ili na mjesto gdje čuvate svu svoju zimnicu. Bitno je da je malo mračno mjesto i sa hladnijom temperaturom. Ja se uvijek potrudim da recepti budu detaljni i nadam se da vam se sviđa, da ćete isprobati i da ćete ovu zimu uživati u ovoj neobičnoj, ali ukusnoj salati. Lijep pozdrav svima i hvala vam na podršci.